हेलो नमस्ते। देखिए आज आम कौन आइटम होची बेबो आज कौन मेनू बाबा मैंने मसलाटा कषा चलती ना कौन। अच्छा तापर देखिए कौन सब होईची सादा आइटम मुझे देखुची मटन। अच्छा ये मटन पूरा ये अच्छी हाँ हाथ धुची एटा कौनटा। अच्छा चर्बीटा केते पड़ियो कि हाँ आज पूरा माने श्रावण मासटा पूरा खुलुची ना कौन वर्ष सारा खाई नथलो सेथिबाई आज पूरा खे दियो। एपटे सादा आइटम हे जाई कौन कौन सादा आइटम हे छी मात दुई के। अच्छा साग एटा डालमा एटा अंडा आमलेट एटा भेंडी गोटा भजा है ना तले भी अच्छा। अच्छा कलरा आलू भजा है ये सब है डायबिटीज लोक मैंने खाइए आउ जड़े आसी खायापाई बहुत दूर बालेश्वर आसी श्रावण मास करथिला श्रावण मास करथिला खायापाई आसी ना कड़े गला श्रावण मास खायापाई आसी मटन खाइए आसी मटन खाइबु ना मटन खाइए बोली आसी गाधेनी पाधेनी केते गाधेयो हौ हौ या पर मटन प्रिपेयर हेले सब देखे आउ ଏବେ ମଟନ ପଡ଼ିଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଏସିର ରିମୋଟର ଦେଖଉଛି ନମ୍ବର ମାନେ ଅନ୍ ହେଲା ଓହୋ ମାନେ ମାସ ସାରା ପରେ ଆଜି ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆଉ ନା କ'ଣ ବେବ এই মটনটা খুব ভালো আছে। হ্যাঁ মটনটা ভালো আছে প্রেসার দিয়ে দেবো। ଏବେ ପ୍ରେସର ଦିଆଯିବ ନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଭାଇ ଝିଅକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ ମଟନ୍ ତ ଏଇଥିରେ ତ ସିଝି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ପ୍ରେସର ଦେବା କ'ଣ ଦରକାର ଏଇଥିରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିଝିଯିବ। ହଉ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରେସର ଦିଅ 2ଟା 2:30 ବାଜିବ ଆସିକି ଖାଇବା କେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପ୍ରେସର ଅଛି এটা ধনর রেডি হয়ে গেল কিন্তু ধন যেতিকি ভাত দিয়েছি তার 1/3 भी খাইবনি না ধন তরকার কিଏ খাইব মামু আর এবে মটনটা পুরা রেডি মটনটা ধীরে 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 বাহার হাতরে লাগি যাব। ସବୁ ସବୁ ମାନେ ଗିନା ଥାଳି ଟାଟିଆ ସବୁ ଫାଇଟିଂ ଲାଗି ତମେ ଆସୁନ ହଉ ତିନିଟା ବାଜିଲାଣି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ବଢିଆ ହେଇଛି ମଟନଟା ଦେଖା ହଉଛି ବଢିଆ। ନା ଖାଲି ଜଣଙ୍କର ଉଠଉଛି ଜଣେ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ବେଶୀ ଆସିନି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ବହୁତ କେତେ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ଆଉ ମିଛରେ ସେଟା କିଛି ଆନ୍ସର ଜାଣିନି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ। ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଭଲ ହେଇଛି ତ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି ତେଲ ପକେଇଛ।